Ari na punta mga idol, may hapon day kaninyong tanan mga idol. Di atas sa atong gamay nga farm mga idol. Pero sa pagkatinuod, alanganin pa ni mahimong farm kay is mura dili gyud matubuan og produkto ning yutaa mga idol oh. Ako ra ni siyang gihawanan mga idol. So intended para sa gamay nga kuan, amoy kagayupan mga idol no, kanding, mga manok, puhon og managhan ni sila mga idol. Makagalagala man ni sila diri mga idol. So mahimo silang free ba. So ang maayo ani tamnan na lang og mga pagkaon sa mga kanding, Japanese mga nana. So balo mo mga idol nga pinaagi ni ini nakahawan ni siya og dako ang kalibunan. So mura ni siya tools na kong gamit oh. So gamit kay ini.